sa typical nga classroom. Nag-break kami sa MS. Karoon lang ka muda. May. Ano man ba mga JR? Karoon lang kami. Sige na, ambal na. Nasugudan na oh. Happy birthday. Ano message mo siya? Message. May, happy birthday. May message. Me, mami, sorry. Halong kita for me. Miss you and then. Ikaw ya, ano message mo? No comment. Do may ebidensya ako na kagapon mo kaya wala akong ginakwaan. No comment lang. Ha? Paul? Great lang ka mo? Christian? May, happy birthday to you. Happy birthday kay JR? Great na yan! Happy birthday! Okay. Arj. Ay, message mo siya. Miss ka na lang. Di message mo po ito kanday, lane kanday doon, tumalis makita man nila. Hi, basta ka mo dadanan. Okay. Oh, sige na, Rizali. Go. Riz, it's your turn. Kami doon. Oh, go, ara na. JR, happy birthday. Message nyo. Ano message? Wala ikaw message kanday doon, kanday flowy, oh. Maba, makita nila. Chloe, miss ka lang mo. Kanto ka mo dali. Novi. Royal Bibingka! Perfect, ganyan. Mitch. Message si Jay. Happy birthday. Na-message mo siya. Kamusta? Ah. Si Carla, may hindi siya, may. Happy birthday, Jay. Regards sa tanan ng classmate. Ah, okay. Oh, Annette, ano message mo kay JR? Hala! Sige na, birthday ba yan? Happy birthday lang da. Denet. Happy birthday. Ano message mo? Wala. Mama mo, bala siya pa-load ka na sa akon. Ah, message ka mo, liwat kay... Ano ka? Ano? Sige lang, ano ginayaw? Pakita mo brace mo. Oh, pakita na, Betty. Mami, si Betty, full siya subong. May praise ako, Jay. Happy birthday. Yeah. Mommy, happy birthday. Halong nag-mermy. Rubes, sambal, Rubes. Si Ruby galit. Birthday, Jay. Oh, Christian. Happy birthday! Liwat-liwat ng Mats. Habang happy birthday, JR. Jay, happy birthday. Ang maliwat. Ready na ka mo, da? Go. Ay, ara, pwede si Bona. Surot. Hello, happy birthday, Surot. Message. Malas ka, Surot. Ikaw. Agaw, si Jonathan. Ikaw siya. Message. Message. Oo, JR. Grabe ba? JR, happy birthday, message. Kanday flowy, kanday Don. At sa ila tanan. Oo, siya talaga yun. Oy, kamuda tanan. Kumusta na? And, well, take care lang kamuda tanan. And God bless lang sa inyong pagtulong. Okay, sige. Oh, sige, Rina. Go. Happy birthday. Hope to see you soon. Message. Ngayon, tas hindi pa palapit sa ako. Oh, JR, happy birthday. Miss you lang. message. Happy birthday, Gani. Ano gani message mo? Itong bantay na si Ayan. Bantayan mo daw si Ayan, ha? Oh, happy birthday. Love you. We miss you. Kaya. Ilan taon ka? Oh, ano message mo? Happy birthday. Pwede na siya, Migo. Guwapo, puti, rich. Classmates, saan ba kamutan ng happy birthday, JR? Classmates, saan ba kamutan ng happy birthday, JR? Tuduhan